Hi guys, so ayun o, nagabuwad yung si nanay it ibis. Nagabuwad kami it ibis guys. Nakikita mo di ibis nga ron o. Katsura ni mo doon. Charot. So let's go, we're going to spread the ibis guys so that mabilis siyang mahorn-horn. Siyempre mainetenes. Si mother naman chinka. Very good naman si mother. Para mabilis na tayo yung ating ibis guys o tinatawag nating gilis for sale. Spread natin yan guys para lilipad ang kanyang wings. Para mabilis natin matuyo at mabenta. Siyempre mainit. Yeah. So gustong bumili, PM me. 350 kilo. Ano? 350 kilo. Sakto man. 300. Pilahay. Tama man ako ag. Sa lahay. Sakto bakon. Tumiga bakan. Alan? Tawag. Tawag anak. So mainit guys. Siyempre mainit do buong daigdig guys. So makaroon doon guys oh. May tapil kaming ganyan. Tapos dito namin ginahorn-horn do ibis guys. So di ba? Tapos sina-transfer namon imo sa chapalenenes para madali imaw ma-horn-horn. Badi imaw matuyo. Binit-binit nay. Ha? May gaba ka nga sa bilog. Ha? Hindi yun yan eh. What I soon. Karon guys atong ibis guys ginamata-mata nyo nato nimo it spread para madali nato nimo magmaga guys. Spread do ni Mother Renes. Yan si Mother oh, pretty naman ni Mother. Ayan. Hindi ba gina-throw. Fly away fish, fly. Siyempre guys para dali imo gusto nga lang. Yun guys, tuturuan kayo ni Mother paano magdulog ng ebastanas. Yan guys yung ating mga dilis. Yan. Ito naman yung iba guys. Malapit na silang matuyo. Tinatawag dito na one dryan. Ayan guys. Yan na yung ating mga dilis guys. Nakalagay sila sa kapil. Tawag dito guys. Kapil! Yan guys oh. Yan. So di ba ibang klase yan guys. So ayan lang. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye!